As a active sports person, went through a lot of ups and downs, and now as the Secretary of Cricket Association of Nepal, really excited with how the country has started to react and respond towards Nepal cricket. I know last tinta match त्यति राम्रो भएको छैन हाम्रो धेरैजनाले क्वेसन्सहरू गरि पनि राख्नु भएको छ कि what is happening भनेर, but like I said, cricket र स्पोर्ट्स इन जेनरलमा अलिकति धैर्यता हामीलाई चाहिन्छ र त्यो धैर्यता सँगसँगै we have to be proud of the fact that Nepal cricket is being recognized and Nepal cricket is being talked all over the world. First of all, to MAW Riddhi family, thank you for having me. Once again, I have been part of this institution almost 10-12 years ago, and it's great to be back with Vishnuji and everybody in the organization. Why Dipal? I'm sure धेरैजना मान्छेको questions-हरु पनि छ. The segment that I have signed in is the SO7. त्यो 7 भन्ने शब्द मेरो लागि personally पनि एकदमै it's in my heart. Why? Because I wore the number 77 नेपालको लागि खेल्दाखेरि र त्यो 77 को आफ्नै significance पनि छ. I was also the 7th captain. Coincidentally, यो 7 भन्ने शब्द चाहिँ मेरो लाइफमा धेरै तरिकाले जुरेको पनि छ अनि दिपालको यो सेगमेन्टमा SO7 गाडी र होल फ्यामिलीसँग नै जोडिन पाउँदाखेरि चाहिँ लट अफ गुड एनर्जी लट अफ गुड सिंक्रोनाइजेसन भएको थियो. एज यु अल नो, EV इज इन. आई हेभ अलवेज वान्टेड टु गेट होल्ड अफ वान, एन्ड नाउ last 6-7 months I was looking into different options. के गर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ भन्दाखेरि I think the company that I was previously engaged with as well once again approached me and said, Parasi, why don't you go and look at it? When I had seen it, it's बाहिरबाट हेर्दाखेरि it looks amazing, and it is amazing. Once you ride the car, it's even better. Especially म 6 feet 2 inch को height छ. अगाडि बस्दा पनि पछाडि बस्दा पनि यु फिल एब्सोल्युटली नो डिफरेन्स. अनि मैले यो गाडीको बारे भने यहाँ आफैले पनि दिपाल यदि टेस्ट ड्राइभ गर्नुभयो या चलाउनु भयो भने यु विल सी द्याट डिफरेन्स. एन्ड अगेन बिङ एन इलेक्ट्रिक भेहिकल काठमाडौँमा अहिले र अल ओभर नेपाल दिस सेगमेन्ट हेज स्टार्टेड टु पिक अप. आई थिङ्क सिटी बेस्ड आई लिभ इन काठमाडौँ. ट्राभलिङ इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट अफ माई current position as well as with what I do. त्यसैमा पनि the Dipal card that I have been assigned with has served me exceptionally well. There's a vehicle outside. यहाँहरुले after the launch of today's program, you can go have a look at it. And again, very excited. Long-term partnership ma we've discussed of how we can connect Nepal cricket and Dipal as well as the whole Changdan नेपाल फ्यामिलीलाई हामी जोडिएर कसरी आगामी दिनमा अझ नेपाली क्रिकेटलाई नेपाली खेलकुदलाई पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सकौँ भनेर. एज अफ टुडे, भेरी एक्साइटेड, भेरी ग्ल्याड एन्ड प्राउड टु बी एसोसिएटेड विथ द दिपाल फ्यामिली, एन्ड एक्साइटिङ टाइम्स अहेड इन टर्म्स अफ द फ्याक्ट द्याट अहिले नेपालमा जुन इभीको क्रेज देखिएको छ त्यसमा वन्स यु सिट इनसाइड a Dipal, I don't think you look at any other option. Once again, to everybody present here, thank you for coming. Is there a media interaction question? Yeah. So, यदि यहाँ मिडियाबाट यहाँहरुबाट केही प्रश्नहरु छन् भने I would like to make the floor open, and then I would love to answer any of your queries. एक महिना अगाडि जस्तो टेस्ट ड्राइभ जस्तो पनि म गएको थिएँ, अनि विभिन्न ठाउँमा लिएर पनि गई. अहिले यही गाडी नै चलाइरहेको छु हैन. अब आजबाट अफिसियली झन् अब अनाउन्समेन्ट पनि भयो. हाम्रो म्युचुअल कन्भर्सेसन्स अलमोस्ट 2-3 महिना अगाडिदेखि नै चलिरहेको थियो. सो गाडी चलाइसकेको थिएँ, एन्ड अहिले चाहिँ यही गाडी नै चलाइरहेको छु. सबैभन्दा मन परेको पार्ट्स के हो यो गाडीको? स्मुथ छ, इट्स भेरी भेरी कम्फर्टेबल. अघि मैले भने जस्तै भेरी स्पेसियस हैन. त्यो पछाडि सिटमा त हुन त धेरैजना राख्नु मिल्दैन, तर यु कुड ह्याभ लाइक 5-6 पिपल stay in that car as well. A family car पनि हो यो, convenient छ. फिचर्सहरु हेर्नु भयो भने you could log into it, and especially यहाँहरु अलिकति टेक्नोलोजीमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने you love the car, the features that it has. Personally, couldn't have asked for anything better.
एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ द प्राइस फ्याक्टर यदि यो गाडीको प्राइस जुन छ यसमा 30% प्लस गरेर राखेको भने सायद बिग्थ्यो होला द्याट डिपेन्ड्स अन द मार्केटिङ टिम अफ हाउ दे वान्ट टु प्रोजेक्ट दिस बट आई फिल एट द प्राइस भ्याल्यू द्याट द कार हेज बिन assigned with, it's a bonanza deal. Like endorsement, I think I've stuck to certain brands for a certain period of time. Purano engagement, sakyo, and I think the EV is a complete new segment altogether. So Theos Bhagavara. This is a new journey altogether, and hopefully I want to take this partnership as long as possible. Coming today, and hopefully, yaharle pani Dipalko experience, like we say, touch the future. Nepali cricket is trying to head towards the right direction to have a better future. Dipal is doing the same, and hope to see you guys in the near future as well. Thank you, everyone.